तो प्लस 3 सेकेंड सेमेस्टर पिला माने अच्छो तो समस्त को स्वागत करुच्ची आज वीडियो रे। तो आज आम पढ़ा साहित्य ओडिया जोटा कि आधुनिक ओडिया साहित्य। ठीक अच्छे जो हूँ आम पेपर 3 कोर 3 जेटा सेटा आम पढ़ा। ठीक अच्छे कोर 3 तो चलो पढ़ा आधुनिक ओडिया साहित्य। आधुनिक ओडिया साहित्य अच्छी एकक अध्याय प्रथम एकक अध्यायटा पढ़ा आज अच्छी आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और तार नवजागरण पृष्ठभूमि अच्छी और तार नवजागरण भूमिका इंग्राजी शिक्षार प्रसार अच्छी पत्र पत्रिका प्रकाशन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा और भाषा सुरक्षा आंदोलन इत्यादि आम पढ़ा। चलो आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण इंग्राजी शिक्षार विस्तार पत्र पत्रिका प्रकाशन मुद्रा प्रतिष्ठा और भाषा सुरक्षा आंदोलन क्यों माने केबे प्रथम ओडिया भाषा रे बाइबल संपादन करथिले क्यों माने बाइबल संपादन क्यों मैंने करते ना विलियम केरी और व्हाट्सएप यही दुई जन कौन यही दुई जन बाइबल संपादन करते 1804 मसीह प्रथम ओडिया भाषा रे बाइबल संपादन कार्य आरंभ करने सहित धर्म संक्रांति और केतेक रचना प्रणयन करते से माने धर्म संपर्कित आउ केतेक रचना संपर्कित करते क्यों माने विलियम केरी और व्हाट्सएप यही दुई जन। तापरे आधुनिक जुगरे केउ मानकर उद्यम देशीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होता। आधुनिक जुगरे मिशनारी मानक उद्देश्य देशीय विद्यालय प्रतिष्ठित होता। आधुनिक जुगरे केउ मानक उद्देश्य ना मिशनारी जो मैंने मिशनारी माने थिले सेते टाइम रे तो से मिशनारी मानक उद्यम से चेष्टा करिया फल विश्वविद्यालय देशीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होता। ख्रीस्टियन पाद्री माने देशीय विश्वविद्यालय ओडिया रे केउ पुस्तक प्रचलन करथिले ख्रीस्टियन पाद्री माने देशीय विश्वविद्यालय ओडिया रे केउ पुस्तक रचना करथिले ना ख्रीस्टियन पाद्री माने देशीय विद्यालय ओडिया भाषा शिक्षा लगी अभिधान व्याकरण पुस्तक रचना करथिले कोन अभिधान और व्याकरण पुस्तक रचना करथिले ख्रीस्टियन पाद्री माने। ठीक अछि तापर जे ख्रीस्टियन पाद्री माने केते गोटी आंचलिक भाषा रे बाइबल अनुवाद करथिले ख्रीस्टियन पाद्री माने थिले से माने केते गोटी भाषा रे आंचलिक भाषा रे केते गोटे आंचलिक भाषा से नेशनल भाषा नहीं सेटा होची आंचलिक भाषा जोटा देशर से जातीय कह जाए जातीय माने देशर पूरा आउ आंचलिक माने कौन सी स्टेट। ठीक अच्छे से स्टेट से माने ख्रीस्टियन पाद्री माने थिले 35 गोटी आंचलिक भाषा रे बाइबल अनुवाद रचना करथिले और सेथिरे ओडिया भाषा मध्य थिला। ख्रीस्टियन पाद्री माने 35 गोटी आंचलिक भाषा रे बाइबल अनुवाद करथिले और सेथिरे ओडिया भाषा मध्य थिला। ओडिशा रे कंपनी सरकार प्रतिष्ठित हेबा परे केउ माने ख्रीष्ट धर्म प्रचार लागि व्याकुल होई उठे ना ओडिशा जेतरे कंपनी सरकार प्रतिष्ठित होइगला तो सेते बेले ख्रीष्ट धर्म प्रचार लागि केउ माने व्याकुल होई उठले ना ओडिशा रे कंपनी सरकार जेतरे प्रतिष्ठित होई परा सेतरे ख्रीस्टियन पाद्री माने जेतरे ख्रीस्टियन जो पाद्री माने थिले सेही माने ख्रीस्टियन धर्म तांको धर्म प्रचार लागि व्याकुल होई उठले। ठीक अछि ओडिशा इंग्रज मानकर अधीन को केबे आसिला ऑफर कोन हेला ओडिशा 1803 मसीह ओडिशा इंग्रेज मान को अधीन को आसीथिला सेते 1800 केतरे ना 1803 रे इंग्रेज मान को अधीन रे आसिला फररे सेही दिन रु इंग्रेज माने सेमानकर धर्म सभ्यता भाषा शिक्षा दक्षता तथा आचार व्यवहार मान ओडिशा रे प्रचलन करिया को लागिले सेही दिन रे सेमानकर धर्म सभ्यता भाषा शिक्षा दीक्षा आदि आचार व्यवहार मान से माने ओडिशा रे प्रचलन करने को लगिले। पुरातन रेवेन्सा कॉलेज आज रेवेन्सा विश्वविद्यालय इतिहास कौन जो आम रेवेन्सा कॉलेज शुणीच तो यही रेवेन्सा कॉलेज बहुत बड़ कॉलेज तो यही पुरातन रेवेन्सा कॉलेज आज रेवेन्सा विश्वविद्यालय इतिहास कौन तार जो इतिहास केमती तार तैयारी होता तो से विषय जाना मिशनारी माने 1822 मसीह प्रथम इंग्राजी चैरिटी स्कूल प्रतिष्ठा करते केते ना 1822 मसीह प्रथम इंग्राजी चैरिटी स्कूल प्रतिष्ठा करते अर्थभाव हेतु टंका पैसा टे सर्ट होता से 1841 कंपनी सरकार यार परिचालना दायित्व नहीं हाईस्कूल उपरे 1868 मसीहा FA श्रेणी खोली क्यों माने ना कंपनी सरकार से जो थे इंग्रेज से मिशनारी मानकर पैसा टे सर्टसाट होता तो से माने कंपनी सरकार उद्यम खोल जाता 1876 मसीह एठारे BA श्रेणी खोली क्योंटी ना रेवेन्सा कॉलेज रे BA श्रेणी खोली 1876 तापर कटक कॉलेज और स्कूल अलग हो गला
ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ମିଶିକି ଥିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ବିଏ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ପୃଥକ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି କଲେଜ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଓ ଆଜିର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ସେଇ କଲେଜଟା ହିଁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ନା, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଆଧୁନିକ ସ୍କୁଲ 1822ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଓ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ନୀତିରେ 1835 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ, 1835 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ, ତ 1841 ମସିହାରେ କଟକ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ 8ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1855 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ନୀତିକଥା, ହିତୋପଦେଶ ଆଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସି ସାହେବ। କିଏ ନା ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସି ସାହେବ ସଟନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି 1855 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ନୀତିକଥା ତଥା ହିତୋପଦେଶ ଆଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଟନ ସାହେବଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ 1835ରୁ 1852 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସଟନ ସାହେବଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇମର, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର, କାସବୁକ୍, ରିଡର, ଓଡ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍, ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ 1835ରୁ 1852 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛି ତ 360ରେ ଦେଖ ଭଲ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଦ୍ୟ ରଚନା, ବ୍ୟାକରଣ କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ କେଉଁ ସାହେବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଦ୍ୟ ରଚନା, ବ୍ୟାକରଣ ଓ କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପାଦ୍ରୀ ସାହେବ ଆମ୍ ସଟନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1853 ମସିହା ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1850ରୁ 1860 ମଧ୍ୟରେ ପାଦ୍ରୀ ଓ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୋଟି ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1850ରୁ 1860 ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ସେମାନେ ମିଶିକି 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 20ଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20ଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2ଟା ଲେଖା ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। 1870 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1870 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, 100 ପାଖାପାଖି। 1850ରୁ 1860 ମଧ୍ୟରେ କେତେ 20ଟା ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1870 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା 100ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ଏଥିରେ 14ଟି ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠିରୁ 14ଟି ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଥିଲା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଛାପା ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଜାତି ପଡ଼ିଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ହେଇଯିବ, ସେଇପାଇଁ ସିଏ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ, କାଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ କି ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ? ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କାଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆରୁ। ତ ବା ପାଦ୍ରୀ ସାହେବ ମାନେ ପିଲାକୁ ବିଲାତ ପଠାଇଦେବେ, କାଳେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ, ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଯିବ, ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ପାଦ୍ରୀ ସାହେବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ ବିଲାତ ପଠାଇଦେବେ, ବିଦେଶ ପଠାଇଦେବେ। ଇଂଲିଶ ଶିଖିଗଲୁ ତୁ ବିଦେଶ ଯା, ସେମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ଇଂରାଜୀ କିଏ ପଢ଼ିବ, ଏତେ ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ବିଲାତ ପଠାଇଦେବେ, ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ତ ବହୁତ ହି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ତାପରେ 5 ପେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ।
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।